हेलो फ्रेंड्स, वर्तमान डिस्कसन करवा +3 फोर्थ सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स कोर 9 रो यूनिट 2। तो वर्तमान आम आलोचना करवा यूनिट 2 रो समस्त 2 मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुड़िक। पूर्वर अनेक गुड़े वीडियो अपलोड हो अच्छी, तो आपने चैनल प्लेलिस्ट को जाए समस्त वीडियो देखिपारे। वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखा निमंते चेष्टा करूँ। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझीपारे ना। तो प्रश्नटी कौन अटे देखा। प्रश्नटी हूँ काव्य रसात्मक काव्यम यार प्रवक्ता किए वो क्यों ग्रंथ रे यह कहुई। तो प्रथम प्रश्नटी एठार मान कौन देखुचे, काव्य रसात्मक काव्यम यार प्रवक्ता किए वो क्यों ग्रंथ रे यह कहुई। साहित्य दर्पण ग्रंथ रे विश्वनाथ कविराज एक कथा दर्शाई। तो साहित्य ग्रंथर रचयिता किए अटंती ना विश्वनाथ कविराज अटंती। तो विश्वनाथ कविराज साहित्य दर्पण ग्रंथ रे ए समस्त विषय दर्शाई अछंती। रस ही काव्यर आत्मा अर्थरे ग्रहण करा जाय अछि। तो रस को काव्यर आत्मा रूप रे कोन करा जाय अछि ना ग्रहण करा जाय अछि। 2 नंबर प्रश्न दिला, रस शब्दटी क्यों धातुर सृष्टि होय अछि। रस शब्दटी रस धातुर सृष्टि होय अछि। एहार अर्थ होछि रस्यते इति रस, जहा आस्वादन करा जाय ताहा ही रस अटे। तो रस शब्दटी रस धातुर सृष्टि होय अछि। एहार अर्थ होछि रस्यते इति रस, जहा आस्वादन करा जाय ताहा ही रस अटे। 3 नंबर प्रश्न दिला, रीतिराम्यम काव्यस्य रीतिरात्मा काव्यस्य ए उक्ति कहार ओ रीति केते प्रकारर। तो रीतिरात्मा काव्यस्य ए उक्ति हेउछि बामनंकर। तो यह उक्ति बामन प्रदान करथिले। साधारण अर्थ रे रीति को 4टी भाग रे विभागीकरण करा जाय अछि। तो साधारण अर्थ रे रीति को केतोटी भाग रे विभक्त करा जाय अछि ना 4टी भाग रे विभक्त करा जाय अछि। से गुडी कहला वैदवी, गौड़ी, पांचाली व लाटी। 4 नंबर प्रश्न हेउछि काव्य अलंकार सूत्र पुस्तकर रचयितांकर नाम उल्लेख कर। तो काव्य अलंकार सूत्र पुस्तकर रचयिता कि अटंती आचार्य बामन। काव्य अलंकार सूत्र पुस्तकर रचयिता अटंती। 5 नंबर प्रश्न दिला, रीतिवादर प्रवक्तांकर नाम उल्लेख कर। रीतिवादर प्रवक्तांकर नाम हेउछि आचार्य बामन को रीतिवादर प्रवक्ता बोली मान्यता प्रदान करा जायछि। तो उत्तरटी कोन होइजो आचार्य बामन। 6 नंबर प्रश्न दिला, रीतिर अभिधानिक अर्थ कौन। रीतिर अभिधानिक अर्थ होछि क्रम, प्रथा, पद्धति, स्वभाव व धारा होछि रीतिर अभिधानिक अर्थ। 7 नंबर प्रश्नटी है अलंकार रे स्थायी भाव कहले कौन बुझ। तो अलंकार रे स्थायी भाव कहला माने कौन बुझू, रति, शोक, उत्साह, विस्मय और विवृत्ति को स्थायी भाव कह जाय थाए। तो ए समस्त गुण को कौन कह जाय थाए, ए समस्त विवृत्ति को स्थायी भाव बोली कह जाय थाए। 8 नंबर प्रश्नटी होछि विभाव काहाकू कह जाय। जो सबु वस्तु रति, हास आदि स्थायी भावर उद्बोधन को विभाव बोली कह जाय थाए। जो सबु वस्तु रति, हास आदि स्थायी भावर उद्बोधन को आम कौन कही विभाव बोली कही। 9 नंबर प्रश्नटी होछि रसवादर सर्वश्रेष्ठ प्रवक्तांकर नाम उल्लेख कर। तो रसवादर सर्वश्रेष्ठ प्रवक्तांकर नाम होछि साहित्य दर्पण ग्रंथर स्रष्टा विश्वनाथ कविराज रसवादर सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता अटंती। तो साहित्य दर्पण ग्रंथर स्रष्टा विश्वनाथ कविराज रसवादर सर्वश्रेष्ठ प्रवक्ता अटंती। 10 नंबर प्रश्न दिला, श्रृंगार रसर स्थायी भाव, अधिपति और वर्ण कौन। श्रृंगार रसर स्थायी भाव होछि रति, अधिपति होछि विष्णु और एहार वर्ण होछि श्याम। श्रृंगार रसर स्थायी भाव कौन अटे, रति अटे, अधिपति होचंती विष्णु एवं वर्ण होछि श्याम। 11 नंबर प्रश्नटी कौन अटे, श्रृंगार चेत कवि किए क्यों ग्रंथ रे कहि अछंती। श्रृंगार चेत कवि भोजराज सरस्वती कंठाभरण ग्रंथ रे यह वर्णना करि अछंती। तो श्रृंगारी चेत कवि किए क्यों ग्रंथ रे कहि अछंती ना श्रृंगारी चेत कवि भोजराज सरस्वती कंठाभरण
ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଅଛନ୍ତି। 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରସ କିପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ? ବିଭାବ ଅନୁଭାବ ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବ ସଂଯୋଗରେ ରସର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବା ନିଷ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ରୀତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ ରଚନାକୁ ରୀତି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ବିଶିଷ୍ଟ ପଦର ରଚନାକୁ ରୀତି ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ମଝିରେ କେତେକ ଭାବ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆସି ପୁଣି ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସବୁକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସଞ୍ଚାରୀ ଭାବର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ। ସ୍ଥାୟୀ ଭାବର ମଝିରେ କେତେକ ଭାବ ଅଳ୍ପ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆସି ପୁଣି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ବିଲୀନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ରୀତିର ଅବିଧାନିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ରୀତିର ଅବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ୍ରମ, ପ୍ରଥା, ପଦ୍ଧତି, ସ୍ୱଭାବ, ଧାରା। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ହେଉଛି ରୀତିର ଅବିଧାନିକ ଅର୍ଥ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବକ୍ରୋକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଣକର ଏକାର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେବେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ତ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଜଣକର ଏକାର୍ଥରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଶବ୍ଦକୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେବେ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା କ'ଣ କ'ଣ? ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଓ କାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଅଟେ। ତ ବକ୍ରୋକ୍ତିକୁ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେସବୁ ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଓ କାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତି ଅଟେ। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ବକ୍ତା ଏକ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଜଣେ ବକ୍ତା ଏକ ଅର୍ଥରେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ତାହାକୁ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତି କୁହାଯାଏ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? କାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତିରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? କାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତିରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ? କାକୁ ବକ୍ରୋକ୍ତିରେ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କର ବା ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ବିରାଡ଼ି ନୁହେଁ ସେ କଳା ମୁହଁଟା, ସାପ ନୁହେଁ ତାର ଜିଭ 2ଟା, ନୁହେଁ ଦ୍ରୌପଦୀ 5 ବର ତାର, ବୁଝି କହିବ ହେ ପଣ୍ଡିତ ବର। ଏହା ହେଉଛି ଶ୍ଲେଷ ବକ୍ରୋକ୍ତିର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। 21 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅଳଙ୍କାର କେତେ ପ୍ରକାର ଓ କ'ଣ କ'ଣ? ଅଳଙ୍କାରିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ଅଳଙ୍କାରକୁ 2ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର। ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଶବ୍ଦ ଅଳଙ୍କାର କହିଥାଉ। ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟର ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରାଗଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର କହିଥାଉ। 24 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ଅଳଙ୍କାରର ଉପାଦାନ କ'ଣ ଅଟେ? ଅଳଙ୍କାରର ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ ଆଦି ଅଳଙ୍କାରର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? 25 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅନୁପ୍ରାସ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହର ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? କୌଣସି ପ୍ରକାର ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ସାମ୍ୟ ରହି ସେହି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସମୂହର ସାଦୃଶ୍ୟ ଜନିତ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର କହିଥାଉ। ଅର୍ଥାଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? 26 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଅର୍ଥ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ସାଧାରଣତଃ ଉପମା, ରୂପକ, ଉତ୍ପ୍ରେକ୍ଷା, କାବ୍ୟଲିଙ୍ଗ, ଅତିଶୟୋକ୍ତି, ଅର୍ଥାନ୍ତ ନ୍ୟାସ, ବ୍ୟତିରେକ, ବିଭାବନା ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି, କ୍ରାନ୍ତିମାନ, ସନ୍ଦେହ ଅଳଙ୍କାର,
प्रति वस्तुपमा निदर्शन अप्रस्तुत प्रशंसा प्रवृत्ति होची अर्थ अलंकार अंतर्भुक्त विषय वस्तु गुड़िक अटे। 27 नंबर प्रश्न रहा जमक क्या कहती। विभिन्न अर्थबोधक एक प्रकार शब्दर क्रमागत आवृत्ति को जमक अलंकार कहुए। तो जमक अलंकार कहला माने कौन बुझू ना विभिन्न अर्थबोधक एक प्रकार शब्दर क्रमागत आवृत्ति को आम जमक अलंकार कही था। परवर्ती प्रश्न रहा जमक अलंकार केते प्रकार। साधारणतः जमक अलंकार को चारोटी भाग में विभक्त करा जाय अछि। प्रथम रहा आद्य जमक, प्रांत जमक, मध्य जमक एवं सर्वजमक। 29 नंबर प्रश्न होची उपमा अलंकार क्या कहुए। काव्य रे सम धर्म विशिष्ट उपादान व उपमायर सादृश्य कथित हेले ताहाकू उपमा अलंकार कहुए। काव्य रे समधर्म विशिष्ट उपादान व उपमय सादृश्य कथित हेले ताहाकू आम कौन कही था उपमा अलंकार कही था। रूपक अलंकार क्या कहती यह केते प्रकार। अलंकारिक मानक मतरे उपमय व उपमानर सादृश्य कथन को रूपक अलंकार कहुए। तो अलंकारिक मानक मतरे उपमय व उपमानर सादृश्य कथन को आम कौन कही था रूपक अलंकार कही था। यह तीनोटी भाग में विभक्त करा जाय अछि। सेगुड़िक हूँ परंपरित, पारंपरित, सांग, निरंग। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कहुए। प्रकृत वस्तुरे अप्रकृत वस्तुर तर्कणा करागले उत्प्रेक्ष्य अलंकार होता है। तो उत्प्रेक्ष्य अलंकार कहला माने कौन बुझू प्रकृत वस्तुरे अप्रकृत वस्तुर तर्कणा करागले ताहाकू आमने उत्प्रेक्ष्य अलंकार कही था। विभावना क्या कहुए। कारण बिना कार्यर उत्पत्ति हेले विभावना अलंकार होता है। तो कारण बिना कार्यर उत्पत्ति हेले कौन होता है विभावना अलंकार सृष्टि घटी थाए। परवर्ती प्रश्न होची व्याजस्तुति अलंकार क्या कहुए। जोठारे निंदा स्तुति रूपे अथवा स्तुति निंदा रूपे कथित हेले ताहाकू व्याजस्तुति अलंकार कहुए। तो व्याजस्तुति अलंकार कहला माने कौन बुझू जोठारे निंदा स्तुति रूपरे अथवा स्तुति निंदा रूपरे कथित हेले ताहाकू व्याजस्तुति अलंकार माने कही था। श्लेष अलंकार क्या कहुए। भिन्नार्थबोधक गोटे शब्द थरे मात्र व्यवहार हो भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश कले ताहाकू श्लेष अलंकार कही था। भिन्नार्थबोधक गोटे शब्द थरे मात्र व्यवहार हो भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश कले ताहाकू आमने कौन कही था श्लेष अलंकार कही था। 35 नंबर प्रश्न होची प्रति वस्तुपमा अलंकार क्या कहुए। प्रति वस्तुपमा अलंकार कहला माने कौन बुझू जोठारे उपमा व उपमय रूपे प्रयुक्त होइथिबा दुईटी वाक्यर साधारण धर्म भिन्न भिन्न पद द्वारा कथित हुए सेठारे प्रति वस्तुपमा अलंकार होइथाय। जोठारे उपमान व उपमय रूप प्रयुक्त होइथिबा दुईटी वाक्यर साधारण धर्म भिन्न भिन्न पद द्वारा कथित हुए ताहाकू आमने कौन कही था प्रति वस्तुपमा अलंकार कही था। निदर्शन अलंकार क्या कहती। विषय विषयांतर सहित संबंध संगत हेबा निमंते सादृश्यर अध्याहार करागले निदर्शन अलंकार होता है। 27 नंबर प्रश्न है विरोधाभास अलंकार क्या कहुए। गुण और क्रियादि वर्णना परस्पर विरुद्ध परी प्रतीत हेले विरोधाभास अलंकार होता है। तो विरोधाभास अलंकार कहला माने कौन बुझू गुण और क्रियादि वर्णना परस्पर विरुद्ध परी प्रतीत हेले ताहाकू आमने कौन कही था विरोधाभास अलंकार कही था। परवर्ती प्रश्न होची लुप्त उपमा अलंकार क्या कहुए। जोठारे उपमान उपमय उपमावाचक शब्द व साधारण धर्म यही चारि गोटी मध्यरु कौनसी गोटे बा एकाधिक उपादान लुप्त थिले लुप्त उपमा अलंकार होता है। तो लुप्त उपमा अलंकार कहला माने कौन बुझू जोठारे उपमा उपमय उपमावाचक शब्द व साधारण धर्म यही चारि गोटी मध्यरु कौनसी गोटी बा एकाधिक उपादान लुप्त थिले ताको आमने कौन कही था लुप्त उपमा अलंकार कही था। परवर्ती प्रश्नटी कौन अटे पूर्ण उपमा अलंकार क्या कहुए।
ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଯେଉଁଠାରେ ଉପମାନ ଉପମେୟ ସାଧାରଣ ଧର୍ମ ଓ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଏକତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ସେଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପମା ଅଳଙ୍କାର ହୋଇଥାଏ। 40 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାରର ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାରର ଉଦାହରଣଟି ହେଲା ଅନଳ ନୁହଇ ଦେହ ଦହଇ ଅସ୍ତ୍ର ନୁହଇ ମରମ ଭେଦଇ ନୁହଇ ତ ଜଳ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ ନୁହଇ ମାଦକ କରେ ବିହୋଳ ନୁହଇ ବଡ଼ଶୀ ଗୋ ବଳେ ମନ ମିନ ନିଏ ଆକର୍ଷି। ଏହା ହେଉଛି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଅଳଙ୍କାର, ଯାହାକି ବିଦ୍ଗତ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ଦେଖିବାକୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। 41 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ସର୍ବଯମକର ଏକ ଉଦାହରଣ ପ୍ରଦାନ କର। ଅହି ମକର ତାପନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ ଅହି ମକର ତାପସେ ନାଶେ ସଭା ସାରସ ଚକ୍ରେ। ଏହା ହେଉଛି ଲାବଣ୍ୟବତୀରେ ବ୍ୟବହୃତ ସର୍ବଯମକ ଅଳଙ୍କାର ଅଟେ। ତ ଏହାର ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ।